गीत संगीता अध्याय 68 प्रधान वाद्यकर निमंते दाऊदंकर गानार्थक गीत। परमेश्वर उठंतु ताहांक शत्रुगण छिन्न भिन्न हेउंतु, ताहांक घृणाकारी माने मध्य ताहांक साक्षातरु पलाउंतु। जेपरी धूम चालित हुए सेपरी सेमानंकु चलाओ, जेपरी अग्नि सम्मुखरे महम तरली जाए सेपरी परमेश्वरंक साक्षातरे दुष्ट माने विनष्ट हेउंतु, मात्र धार्मिक माने आनंदित हेउंतु। सेमाने परमेश्वरंक सम्मुखरे उल्लास करंतु, हाँ सेमाने आनंदरे प्रफुल्ल हेउंतु। परमेश्वरंक उद्देश्यरे गान कर, ताहांक नामरे प्रशंसा गान कर। जे बाहनरे मरुभूमि देई आसुअछंती ताहांक पाई राजपथ प्रस्तुत कर। ताहांक नाम जा, तुम्भे माने ताहांक साक्षातरे उल्लास कर। परमेश्वर आपणा पवित्र वासस्थानरे पितृहीन मानंकर पिता ओ विधवा मानंकर विचारकर्ता अटंती। परमेश्वर संगीहीन मानंकु परिवार मध्यरे स्थापन करंती। से बंदीगणकु बाहर करी कुशलरे रखंती, मात्र विद्रोही माने शुष्क भूमिरे बास करंती। हे परमेश्वर, तुम्भे आपणा लोकमानंक आगरे जिबा बेले, तुम्भे प्रांतर देई यात्रा करिबा बेले पृथ्वी कंपिला। परमेश्वरंक साक्षातरे आकाश मंडल ही बिंदुपात कला। सेही सिन्नय परमेश्वरंकर इस्राएलर परमेश्वरंक साक्षातरे कंपिला। हे परमेश्वर, तुम्भे प्रचुर वृष्टि पठाइल। तुम्भ अधिकार क्लांत थिबा समयरे तुम्भे ताहा सुस्थिर कल। तुम्भ समाज तही मध्यरे बास कले। हे परमेश्वर, तुम्भे आपणा मंगल भावरे दुखी मानंक पाई आयोजन कल। प्रभु वाक्य प्रदान करंती। शुभ वार्ता प्रचारिका स्त्रीगण महाबाहिनी अटंती। सैन्य श्रेणीर राजगण पलायन करंती। सेमाने पलायन करंती, पुणी गृहस्थिता स्त्री लुट द्रव्य विभाग करई। जेउ कपतर हरित सुवर्ण मंडित डेणा, ताहार रौप्य मंडित पर सबु परी तुम्भे माने कि मेषशाला मध्यरे शयन करिब। सल्मोनारे हिमपात बेले जेपरी सर्वशक्तिमान देशरे राजा मानंकु छिन्न भिन्न कला बेले सेपरी हेला। बासनर पर्वत परमेश्वरंक पर्वत। बासनर पर्वत एक उच्च पर्वत। हे उच्च पर्वतगण, परमेश्वर आपणा निवास निमंते जेउ पर्वत बांछा करियछंती, तही प्रति तुम्भे माने काहेकि कुटिल दृष्टि करुअछ। अवश्य सदाप्रभु तहिरे सदाकाल बास करिबे। परमेश्वरंकर रथ अयुत अयुत ओ लक्ष लक्ष, जेपरी प्रभु आपणा पवित्र स्थान सिनୟରେ सेपरी से सबुर मध्यरे अछंती। तुम्भे ऊर्ध्वरे आरोहण करियछ। तुम्भे आपणा बंदी मानंकु बंदी स्थानकु नेइयछ। तुम्भे मनुष्य मानंक मध्यरे दान प्राप्त होइयछ। हाँ, जेपरी सदाप्रभु परमेश्वर सेमानंक मध्यरे बास करिबे, एथिपाई विद्रोही मानंक मध्यरे ही दान प्राप्त होइयछ। जेउ प्रभु दिनकु दिन आम्भ मानंक भार बहंती, से धन्य हेउंतु। सेही परमेश्वर आम्भ मानंकर परित्राण। परमेश्वर आम्भ मानंक पक्षरे उद्धार साधक परमेश्वर अटंती। ओ मृत्युरु रक्षा जिह्वा प्रभुंकर अधीन। मात्र परमेश्वर आपणा शत्रुमानंक मस्तक ओ जेउ जन निज अपराधरे अग्रसर, ताहार केशयुक्त कपाळ बिंधी पकाइबे।
ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ବାସନରୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା, ଆମ୍ଭେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ସ୍ଥଳରୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଚରଣ ବୁଡ଼ାଇବ। ତୁମ୍ଭ କୁକୁରଗଣର ଜିହ୍ୱା ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଂଶ ପାଇବ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ରାଜାଙ୍କ ଗତି ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ଦାରାବାଦ୍ୟବାଦିନୀ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟକମାନେ ଆଗେ ଆଗେ, ବାଦ୍ୟକରମାନେ ପଛେ ପଛେ ଗମନ କଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ନିର୍ଝରରୁ ଜାତ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କନିଷ୍ଠ ବିନ୍ୟାମିନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଜିହୁଦାର ଅଧିପତିମାନେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକଦଳ, ସବୁଲୁନ୍‌ର ଅଧିପତିମାନେ, ନପ୍ତାଲିର ଅଧିପତିମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ବଳର ଆଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସାଧନ କରିଅଛ, ତାହା ସବଳ କର। ଜିରୁସାଲମସ୍ଥ ତୁମ୍ଭ ମନ୍ଦିର ସକାଶୁ ରାଜଗଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନୀ ଆଣିବେ। ନଳବନସ୍ଥ ବନ୍ୟ ପଶୁକୁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ବର୍ଗ ରୂପେ ଗୋବତ୍ସଗଣ ସହିତ ବୃକ୍ଷ ସମୂହକୁ ବର୍ଷନା କରି ରୌପ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ପଦତଳେ ଦଳି ପକାଅ। ସେ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ମିଶର ଦେଶରୁ ଅଧିପତିମାନେ ଆସିବେ। କୁଶ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିବାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ହେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ରାଜ୍ୟସମୂହ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଯେ ଆଦିକାଳୀନ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର। ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ରବ, ବିକ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ରବ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ରହିଅଛି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଧାମରେ ଭୟଙ୍କର ଅଟ। ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ।